Matangi yang mahita. Dame ni debata na sumurung sian salhu naroha. Ima mangaramoti hati-hati dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan tahi. Amin. Akamang do diamoken nami sudena hinaholongan tabuka mahatan itu kata jamita. Di minggu tasadarion imana tersurat di Kolose sada. Ayat 15 sahatu 20. Kolose sada ayat 15 sahatu 20. Songonoma didok hatan itu kata. Ibanado suman ni debata naso taridai. Naparjolo tubuh sian nasa natinopa. Ai marhite sian ibanado ditopa saluhutna. Nadi banuagijang dohot nadi tanoon. Natarida dohot naso taridai. Aka habangsa, aka harajaon, aka gonggoman, aka parhuaso, saluhut nado ditopa marhite-hite ibana, jala marhapatean tu ibana. Jala dijolo di saluhut nado ibana, jala saluhut nai do hot di bagasan ibana. Ibana do ulu ni dagingi, ima kuriai, ibana do permulaan, naung parjolo tubuh sian akan amate, asa ibana parjolo di nasaluhutna. Ai di totuhod debatado, naing maringanan di bagasan ibana sadok hagogok nai. Laos marhite sian ibana do pardengganonna tu dirina saluhut nai. Nang akka naditano, nang akka nadi banuagijang, dung di patupa dame, marhite-hite mudar, nasian silangi, marhite-hite ibana, ima sahatna. Akamang do dia makena nami hurian itu kata pano paun ima sadana patuduhon huaso, dohot hagogoon di debata. Pano paun do na patuduhon huaso dohot hagogoon di debata, natuk patupahon naso adokian gabe adong. Holan sasada debatado natuk patupahon nasongoni anggo parhapistaran ni jolma. Bohabi akamang akainang pistar ni jolma. Habisukon ni jolma. Anggo manopa dang tahu ibana. Alai ahado hagogon dohot kemampuan ni jolma ima manopa. Ay marasing do na manopa sian na manopa. Molo manopa ima naso adokian gabi adong. Alai molo manopa ima merubah bentuk ni sesuatu yang telah ada untuk bentuk yang baru, bentuk yang lain. Ido ben adong sito paparang, sito pahudon, sito pa mobil. Anggo na patupahon isa sitong nasude holat debatado alai dilehon debata mahapistaran tu jolma dilehon mahabisukon merubah bentuk ni nautinopa ni debata lau ditopa muse hobartu aka kebutuhata hobartu aka narikot di tonga-tonga ningguluta. Alanido sasudena tinopan di debatado. Debatado namano paportibio rap dohot sude pangisina. Ima marhite hatana. Molo hatani tu hatta madok di pesalmen tolu pulu tolu ayat sia. Ay makuling ibana gabi majadi do. Madokon ibana jadi jongjong. Hola kata ni debatado. Madoko debata jadi jalan makuling ibana jongjong sude terjadi segala sesuatunya. Anani saluhutna ditopa debata marhite hapistaran dohot habisukon ni debata di tonga-tonga ni nguluta. Ola persoalan nan wae ngakamang. Nadong do akadiba jolmai pajulo-juluhon alani hamaloon dot hapistaron. Gabi terjadi maka pelanggaran, terjadi tindakan kesewenang-wenangan, gak bisa gak mapur tibion, dan diihut tobe
sistem na pinatupan di bata. Alay saluhut na dito pa di bata marhite hapis tarana. Di Pesalmen 104 ayat 24 didok tung nalan situtudo aka jadi-jadiamu alay jahuba saluhut na di pauliho marhite hite hapis taran. Tunggok jadi-jadiamu do tanoon. Jadi sudah nanti nopa di debata ditopai marhite-hite hapis taran ni debata. Akamang do dia makin nami hurian itu hatta. Molo tataringoti nuai taringot tu panopaon ni portibion do pangisina. Dan tersirak kitai sian hasitulu sadaun ni debata. Jadi molo tataringoti taringot tu panopaon dan lupa kita di si marpardomua situ tu berhubungan erat dohot hasitulu sadaun ni debata. Nataguari trinitatis. Alai taatu si do debata. Sada do debata alai tolu ibana. Manang tolu do ibana alai sada. Tutu secara logika maul do atusata hasi tulu sadaun ni debata. Dia do pardomuan ni panopaon ni debata dohot hasi tulu sadaun ni debata. Alat aboto do akamang akainang anggona manopa debata. Marmuduhon dohot manarihon sude nasa na di portibion. Yesus Kristus ima makokop dohot manubu sita sia dosa jala todi perbadia ima nama jauh dohot napa pungu-pungu kita na perbadia kita di bagasan ngolu di bana alani debatado nama nopa nasa na adong dohot na marbuduhon ala Yesus Kristus ima nama manubu sita napa luaho kita makokop kita sia dosa todi perbadia ima nama jauh papungu-punguhon dohot babadia kita. HP topik mingguan sadario madok sude natinopa marhite-hite Kristus. Segala sesuatu diciptakan di dalam Kristus. Ano na nang berengot tasyan ya kamang kainang molo tadok pesasitong nak debatado panopa alay debata di bagasan Kristus do ibana. Dang tersirak kita debata sian Kristus. Sada do Kristus do debata. Tutu debata sito panasan adong alai di bagasan debata do Kristusi. Idu molo tabereng di Bibil tai di Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 10. Idu nanang dohonon na sada do. Alani dang tersiram. Yohanes 14 ayat 10 dok. Dang porsiaho au di bagasan amai jala amai di bagasan au. Apalah sian roha-rohaku huhataho kata akan hudok Tuhamu. Amai maringanan di bagasan au ido napatupahon aka ulauni. Jadi keporsiado hita sasitong na Kristus di bagasan debata. Debata di bagasan Kristus. Dang adong. Nani ulan ni debata so di bagasan Kristus dohot nani ulan ni Kristus so di bagasan debata di tongah-tongah ninguluta. Bahkan apostol Paulus akamang akainang makatidakon pabua Kristusi sada do debata molo tabuka di Bibil tei sada Timoteus 2 sada Timoteus 2 ayat 5 do onom di hati dako kata itu hatta ai sada do debata jala sada do nang parngolu di debata dohot jolma ima jolma Kristus Yesus sada do debata sada do nang parngolu ni debata pangulu ni debata dohot jolmai ima jolma Kristus Yesus. Holani do akamang akainang wujud ni Yesus di papatar marhiti hajol maon alai debatado ibana. Aya onom di lehodo dirina bahet tubus ni tubus humokop saluhut ima si hati dakonon ditiki hadingganana alania kamang do diamak enanami ikut takas do jalota di bagasan porsian sada do debata do Yesus Kristus nama nopa portibion dohot sude pangisida naung adong adorang so adong dope portibion Yesus Kristus ima suman ni debata naung adong adorang so adong dope portibion na parjolo tubu sian nasa natinopa di bagasan Kristus Yesus maringanan hagugok ni hadebataon
marupahon daging. Holan ujudna itu asa melua kita. Asa bui kita marparsauran dohot debata. Gabejol mama debata marhite Yesus Kristus. Marhite Yesus Kristus di topa salut. Nadi badwa gijang dohot nadi tanon. Natarida dohot nasotarida. Akah bangsa, akah rajaon, akah gonggoman, akah parhuaso saluhut di topa marhite ibana. Jalam marhapate atu ibana. Akah mangdo diamokena nami debata manopa portibion di bagasan Yesus Kristus. Labatanna Yesusi dang natin oppa ibana, alay panoppa do ibana. Ibana da dua jumadiho portibion, jaladak kolan napajadihon, holan namanoppa portibion anggo Jesus. Alay di bagasan Jesus si di pai baru kita. Jadi ditoppa kita. Alay di bagasan Jesus musi di pai baru mahita. Itu benar itu kata di si Paulus di 2 Korin 5 ayat 10 di 2 Korin 5 ayat 10 itu. Asa molo di bagasan Kristus halak natino panai baru mai nungasalpu pangalahon narobi gabe nai baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ima takasni huaso haguguon ni debata. Hitung-hitungan ini. Jadi Yesus Kristus tak kola manopai bana. Alai di bagasan Kristus kita dipai baru. Karena siapa di bagasan Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di mulana akamang akainang. Dito pada batado portibion masayuli dengan sempurna. Danga dong sitihaan nang gosada. Uli jala masa eksikop. Alay dung badabu jolma itu dosa. Hona toru ni debatama portibion. Dunia terkutuk karena dosa. Alani dosa hubungan sesama manusia tidak lagi seperti semula. Hubungan manusia dengan alam tidak lagi sesempurna semula. Bumi telah terkutuk akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Di mana-mana terjadi krisis dan kerusakan alam, kerusakan ekosistem, kerusakan lingkungan, perkembangan ilmu pengetahuan yang tidak terkendali, sehingga dunia semakin rusak, semakin tidak adil. Semuanya itu membuktikan bahwa bumi telah terkutuk alani dosai hona bura ni debatama portibion alai di bagasan Kristus di bai baru mahita alani tahamolate humma dengan bahasa ni debata na paradihun sudi marhiti akan natino pana di tonga-tongan di portibion alai nuaing molo dito tuhon minggu ta sadarion marhiti hidup di huriat HKBP Papua minggu sadarion imam minggu ekologi HKBP nama nungguli tanggung jawab tanggung jawab ni huria tanggung jawab ni akan aporsia taringot tu portibion ai hita do di babaki debata lau mangaraduti majagahun keseimbangan alam asa sonak kita asa las rohata asa marulup-ulup kita lau mangingani sadok portibio di tonga-tonga ninguluta sada perbue ni hai baruota song nau pinai baru ni debata kita takas maakamang akainang marningot tanggung jawab ta alani dohot ma huriata dohot mahita pa uli-ulihon portibio asa tungga besona kita siya nakaname peta mulai akamang akainang mulodong sampah tabolok koma tu tempatna buhado kita majaga ketertiban ni lingkungan ta molo istirahat ma molo karejo ma buhado kita majaga kun hayasun ni gareja ta asamar hitei bui di bering salut halak pabuat nadoho do gereja lau manupahi hayason
ni portibion di tonga-tonga ni nguluta. Asa tung soda kita, jala marlas ni roha kita. Asa tung gabe inganan na nyaman portibion di tonga-tonga ni nguluta. Ito nga tonga ni sudi panggulmito ni nguluta. Akamanga kainang kurian itu kata. Mian jala mangulu mahita di bahasan Kristus. Ay iba na do, na manopa do na paibaro kita. Jala marhidi siya ni, gabi parsidohot mahita, manupahi, majagahon, hayason ni lingkungata. Asa tung marlas ni roha sudi na tinopay. Songon nanido ni epistel limingguta sa daryo. Sudi marlas ni roha. Langit, api, obun, naposo, namarbaju, doli-doli, marolo-bolop, mamuji debata alani las ni rohata di panupahion ni debata di tonga-tonga ni nguluta. Ido bolo di dok hatan itu hata di pesalmen siapulonom. Tabering makamang akenang pesalmen siapulonom ayat 10 12. Pesalmen siapulonom ayat 10 12. Marlas di roha madisi akal langit. Jala marolo polo tanaon. Marhasak-kasak laut rodi isina. Marolo polo maakalalang rodi nasa nadisi. Martopap madisi sude akahau na ditobak. Marolo polo marlas ni roha. Mamuji doho pasangapon debata. Daksa dia liling na yakamanga kainang. Mulai mahita marpesta Natal. Marnio ari hatutubun di Tuhan Yesus Kristus. Alay molo songonau pribadi. Molo tay dehon sonang ni borngin nai. Halalas ni roha gudang. Alay dunia semakin menderita. Puasa. Natal adalah sada momen. Mabailam gudang sampah. Aka snack. Aka makanan. Doh akala nasi. Alani buhado niyan. Marhiti akan Natal na sederhana. Nang pula gabi gudang pemborosan. Nang pula gudang akape makayan bahan-bahan plastik. Alay tapakke ma nadong dihita. Asa dohot ibah na marlas ni roha. Asa dohot portibion. Madok hasa ngapom madi di batanda digijang. Dame ma di tanoon. Unang tadok hasa ngapom madi di batanda digijang. Hape dunia semakin menderita. Dunia semakin cemar. Dunia semakin rudut. Hape dohot doi na pinaluan ni debata di tonga-tonga ni luta. Atong marlas ni roha mahita. Maru lupuluk mahita. Maparhasyaku sudi na tinopan ni debata. Ay tipak do sudi. Sikop sudi. Hita do na maligay. Asa gabi manupaki di tonga-tonga ni luta. Amin martangi yang mahita. Maulihat Tuhan didenggan di basam na manopa kami. Ito pahodo pamatang nami. Marparnidaan, marparnianggoan, marparbinegian, marpakilalaan. Dilehoko roha tuto dinami. Jala di pature-ture hodoi rasi rasa muai. Luhut nai Tuhan dang dinggan di basa nami. Alai tungsian asin roham. Di parade hodo sudiali Tuhan nariko di pamatang doho di to dinami. Marhiti natinopam di portibion. Ale jujut hami tutuali Tuhan. Pajolohu di akapar binotohan. Di akahapistaran natinupakom. Gabe jujut ale Tuhan. Sega portibion. Ala niaka ulahon doho parangi nami akajolma. Ajari pargugui mahami tutuali Tuhan. Songon natinopam dohot napinay barum hami di bagasan Kristus Yesus. Asa parsidoho huria. Asa parsidoho akan aporsia tutuali Tuhan. Laho majagahon kelestarian alam. Hayason ketertiban ni akal lingkungan nami. Pasu-pasu mahami Tuhan. Pargugui kami. Asa sonak kami Tuhan. Mangingani portibi natinupakomu di tunga-tungan mulu. Mau lihat situ tu marohanami ali Tuhan di panupakmu. Boy marlas ni roha kami sedari marolopolop. Maka molate ho parsauran nami doto. Pasu-pasu mahatam gabi pargugu di hami. Pasu-pasu maka manami inanami ruas ni huria mau nali Tuhan sian name me sahatu na matua asalam margugu kami. Mamuji doho pasangapoko. Marolopolop daging doho to dinami. Pasu-pasu Tuhan akamanami inanami di haki pason.
di gajang ni umur pasu-pasu akan naniula nasida lumobi Tuhan akayanakon nami na di parsikolahan leon habis taran habis sukon dia kana mga lului ulaon patongon nali Tuhan dia kana mga lului si rokap ni Tordina patongon nali Tuhan ho Bartolomeo ni roham dia ka keluarga na so jupang do Tuhan hagabion asiro hamale Tuhan tupak komai asa boy di bagasan las ni roha ganub akaripe di bagasan panggonggomyom utangnya ko kami tu oleh Tuhan nakaruas di huriam na di bagasan nakaparsahiton topot nasidali Tuhan tuaka inganan dabi ramo tinasidali Tuhan atau pos rohanami Tuhan pasu-pasu na kami nakana posom asa margogo kami mangula kaulau nami di tonga-tonga ni huriam songon na jinom jala na ni utusmu kami tu portibion sadarion ale Tuhan pasahaton ni huriam ulos naung 70 tahun amanami na baban pasu-pasu mama nami asase gajang umurna mangihu manang aka amanami inanami sudi aka ruas ni huriam ale Tuhan gabe si gajang umur tu akatikinan yang roh ale Tuhan tupahi mana akan naniula na sida poparanna tupahi nang huriam ale Tuhan asa marhite huriami boy kami masih rahutan di aka holong ni roha dohot na masih tupahan pasu-pasu sudi ale Tuhan akan naniula ni ruas ni huriam asa marhite huriamu nale Tuhan boy kami marsaulion aka pasu-pasum marhite aka amanami inanami na tinupakomu aka sinadongan dinasidali Tuhan atau pos rohanami Tuhan rap dohoto mahami di sudi panggulmiton ninggulu nami mauliate madio Tuhan jalo matang yang nami amin.